So, ang radius of gyration, sulat ko lang. Pero take note ang radius of gyration, hindi ko nipagdalon sa aton nga no, nga exam. Ang ano lang gid, ang centroid lang gid kag moment of inertia. Pero ang itudlo ko na lang man idugang ko na lang man kay magamit nyo man gyapon pag-abot ninyo sa third year no, sa steel design. So ang radius of gyration nga formula R is equivalent to the square root of the inertia divided by the total area. So anong ginapangita? The radius of gyration about the neutral axis. So meaning, kung muning aton nga neutral axis, last time, ang nakuha naton nga inertia about the neutral axis is inina, no? 864.2 times 10 raised to 6. So meaning, ang muna nga ating magiging inertia about the neutral axis. So ang aton nga total area, computon na lang, no? Ano siyang A1 plus A2 plus A3. So dito na lang butang nga, sugpon. Area total is equivalent sa 10,000 plus 15,000 plus 15,000. So equivalent ini siya sa 40, no? Ano siya? 40,000 mm squared. Okay. So direct sub na lang sa formula. So magiging radius of gyration naton about the neutral axis is square root of the inertia about the neutral axis 864.2 times 10 raised to 6 divided by the total area na 40,000 mm squared. So wala nang answer naton doon. So check ta no kung tama ang sa choices. So square root of 864.2 times 10 raised to 6 divided by 40,000. So 40 times 10 raised to 3. So pwede ka mo kagamit sinibla kung may calculator ka mo da. Instead nga mag 40 tapos tatlo ka zero, di ba malawig no? What if kung 1 million na, no? 1 trillion. So kung brown nyo na lang amon nyo, butang da 40, pinuton nyo nyo no? Times 10 raised to x nibla. Naman siya ang iyang equivalent. So 40 times 10 raised to 3. Sama siya ang 40,000. Same man dari 864.2 times 10 raised to 6. Para da si gay ang pag-input niya sa calculator. Pero hindi na ko mo sagi butang-butang 000. So tama na ang answer ta is approximately 147 millimeters. So 146.986. Okay, so mula na sa radius of gyration. So next problem, dito sa next problem ta. So liwat centroid man gyapon kag moment of inertia. So try to ni solve. Given a T section shown in the figure, determine the moment of inertia with respect to its centroidal example axis. Okay na niya. So ang